बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक सस्ते चाइनीज़ बुफे में। और ये कितना सस्ता है और इसमें क्या क्या डिशेस हैं, ये कहाँ पर है और आया आपको यहाँ पर जाना चाहिए या नहीं, इसका कंप्लीट रिव्यू मैं आपको देने वाली हूँ। तो दोस्तों, आपने आखिर तक ये वीडियो देखनी है। ये रेस्टोरेंट बना हुआ है लकी वन मॉल के ग्राउंड फ्लोर पे, जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पर ये बना हुआ है। हमने लकी वन मॉल पे गाड़ी पार्क कर दी थी और अब हम इसके ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं। और ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पर फूड स्ट्रीट की तरह है और भी रेस्टोरेंट्स हैं। हम आ गए थे यहाँ रॉयल जैस्मिन, क्योंकि यहाँ पर होता है आज चाइनीज़ बुफे। सिर्फ मंडे और ट्यूसडे को चाइनीज़ बुफे होता है और इसके चार्जेस हैं 1470 पर हेड, यानी कि ऑलमोस्ट 1500। ये सिर्फ मंडे और ट्यूसडे को होता है। और दूसरे दिनों में जो डिनर बुफे होता है वो ऑलमोस्ट 1800 पर हेड होता है, यानी कि 1760 रुपीज़। तो आज हम स्पेशली चाइनीज़ बुफे इनका ट्राई करने आए थे, क्योंकि मैंने इसकी काफ़ी शोहरत सुनी थी और फेसबुक पे भी मैंने इसका काफ़ी ऐड देखा था कि भाई चाइनीज़ बुफे हो रहा है रॉयल जैस्मिन में, जो लकी वन मॉल के ग्राउंड फ्लोर की फूड स्ट्रीट पर है। तो मैंने सोचा कि जाकर देखा जाए और अपने व्यूवर्स को इसका सही फीडबैक दिया जाए, रिव्यू दिया जाए। दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ। अगर अच्छी चीज़ें होती हैं तो मैं तारीफ़ करती हूँ, लेकिन अगर चीज़ें मुनासिब नहीं होती या टेस्ट में अच्छी नहीं होती तो मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आप लोगों को बता देती हूँ, चाहे वो मेरी अपनी बनाई हुई डिश ही क्यों ना हो। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, तो हमें थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि काफ़ी अच्छा फूड होगा, इतनी तारीफ़ें हो रही हैं, तो उस हिसाब से हम सोच के जाते हैं। लेकिन जब मायूसी हो तो बहुत ही बुरा लगता है और सारा मूड ख़राब हो जाता है। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि अगर मुझे मेरे मतलब की चीज़ें नहीं मिलती या मेरे मतलब का मुझे एम्बियंस नहीं मिलता तो मेरा मूड सारा ख़राब हो जाता है। आज भी मैं सोच के कुछ आई थी और बिल्कुल मेरे एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड थी हर चीज़। असल में हुआ कुछ यूँ था कि ये फूड स्ट्रीट मैंने पहले नहीं देखी थी ग्राउंड फ्लोर की। तो जब मैं आज यहाँ पर आई तो फिर मैंने ये रेस्टोरेंट देखा, तो रेस्टोरेंट के बाहर ही सारी डिशेस रखी हुई थी। आपने देखा था जब हम एंटर हो रहे थे तो सारी चीज़ें बाहर थी और अच्छा नहीं लग रहा था बार बार बाहर जाना और फिर चीज़ें लेकर आना। सबसे बुरा तो मुझे यही लगा। दूसरे, इनकी डिशेस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जैसे ये असॉर्टेड वेजिटेबल्स हो गई, ये वाइट सॉस पास्ता था, इसमें चिकन नहीं थी, बस हल्की फुल्की वेजिटेबल्स डाल के ये वाइट सॉस पास्ता बनाया हुआ था। और इसके अलावा ये देखें जी, ये रेड सॉस की तरह था, इसमें भी चिकन नहीं थी। साथ ही ये फ्राइड नूडल्स थी और उसके साथ ये सॉस दिया हुआ था, इसमें भी चिकन नहीं थी। मतलब चिकन आपको बहुत ही कम नज़र आई। इसके अलावा चीज़ें कंटेनर्स में कम थी। वो ये कह रहे थे कि अभी बन के आ रही हैं। असल में ये चाइनीज़ बुफे 2 हाफ में होता है, 7:30 से 9:30 और 9:30 से 11 बजे तक। तो हम ऑलमोस्ट 9:45 पे पहुँचे थे। काफ़ी लोग पहले से ही मौजूद थे रेस्टोरेंट में और वो शायद खाना भी खा चुके थे। यही वजह थी कि जब हम पहुँचे तो फिर उन्हें दोबारा बनाना पड़ा और फिर उन्होंने दोबारा बना के सर्व की। जो यहाँ ये इनका सैलेड बार था, ये भी कोई ख़ास अट्रैक्टिव नहीं था। इसके अलावा डेज़र्ट ने भी मुझे बहुत मायूस किया। स्ट्रॉबेरी मूस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, बाकी सारे ये कस्टर्ड और ये सब चीज़ें रखी थी और एक ही तरह की चीज़ें थी सारी। कोई बनाना कस्टर्ड था, कोई वनीला कस्टर्ड था, किसी में सिर्फ सेब ही डले हुए थे, यानी कि कोई प्रॉपर तरीके का फ्रूट कस्टर्ड नहीं था। ये इनकी बीफ चिली ग्रेवी थी, जिसमें बीफ तो बहुत ही कम नज़र आ रहा था, समझे ना होने के बराबर था। और अगर था भी तो मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक तो वो थोड़ा कच्चा भी था और ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। ये चाउमीन था, चाउमीन में चिकन तो थी नहीं, खाली वेजिटेबल्स सॉटे की हुई थी। मतलब आप कह सकते हैं कि मुझे वहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं खाऊं क्या। हर चीज़ में एक ही तरह का टेस्ट आ रहा था और हर चीज़ में एक ही तरह की वेजिटेबल्स इन्होंने डाली हुई थी। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था खाने का और ज़रा भी जायका नहीं था खाने में।
مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا یہ بوفے. ایک فرائڈ پرانس تھے لیکن وہ بھی بالکل خاص نہیں تھے. آپ ذرا یہ ڈیزرٹ ملاحظہ کیجئے, یہ بریڈ کے سلائسز ہیں جنہیں فرائی کر کے اور پتہ نہیں کیا پیلے پیلے سے کسٹرڈ میں ڈپ کیا ہوا تھا. اس کا جب میں نے ایک بائٹ لیا تو مجھے وامٹنگ سی ہونے لگی, کیونکہ اس میں جو گھی میں تلا گیا تھا یہ سلائس, تو اس میں گھی کی بہت زیادہ اسمیل آ رہی تھی اور بہت ہی خراب اسمیل تھی, تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا. اس کے علاوہ یہ آئس کریم تھی جو میلٹ ہوئے ہی جا رہی تھی اتنی جلدی کہ آدمی فوراً تیزی میں کھا لے. یہ جو کیک تھا یہ ختم ہو گیا تھا, دوبارہ انہوں نے لا کے رکھا. یہ کچھ بہتر تھا بس ٹیسٹ میں, تو بس یہی میں نے کھایا. اور آپ یقین کریں کہ بالکل بھی میں نے زیادہ شوق سے یہاں پر فوڈ نہیں کھایا. یا تو مجھے یہاں کا ایمبینس اچھا نہیں لگا, یا تو مجھے یہاں کا فوڈ اچھا نہیں لگا. ساری بات مینیو کی ہوتی ہے. یہاں کا مینیو مجھے بالکل پسند نہیں آیا چائنیز کا, تو میں بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی اپنے ویورز کو کہ وہاں جائیں اور اپنے 1470 روپے خرچ کریں. تو جی میں نکل گئی ہوں اب ریسٹورنٹ سے باہر. 11 بج چکے ہیں, ٹائم ختم ہو گیا تھا اور لکی ون مال بند ہونے کے قریب تھا. تو بس اب ہم نکل گئے تھے ریسٹورنٹ سے اور اب ہم جا رہے تھے جی پارکنگ ایریا کی طرف. ہسبینڈ انفیکٹ مجھے چھیڑ بھی رہے تھے کہ بہت دنوں سے مجھے یہاں آنے کی لگی ہوئی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں کا چائنیز بوفے ضرور ٹرائی کروں, کیونکہ آج کل میں ڈائٹ پر بھی تھی. لیکن مجھے کوئی خاص مزہ نہیں آیا آج یہاں کا بوفے ٹرائی کرنے میں, اور انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مجھے یہاں کی کوئی بھی چیز پسند نہیں آ رہی تھی اور کھانے میں میں نے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لیا, تو اسی لیے وہ مجھے کہہ بھی رہے تھے. دوستوں یہ ڈالر ورلڈ کے نام سے یہاں پر ایک شاپ ہے لکی ون مال پہ, یہاں پہ ہر چیز 250 روپیز کی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں کی ڈیٹیل ویڈیو بناؤں اور آپ کو ایک کمپلیٹ ریویو دوں تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا. دوستوں آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انتظار ہے. تو دوستوں اب ہم نکل رہے ہیں پارکنگ ایریا سے, میں جا رہی ہوں گھر. ویڈیو کو کرتی ہوں یہیں پر اینڈ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو بالکل آنیسٹ ریویو دیا ہے اس ریسٹورنٹ کا تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیے. میں ملتی ہوں آپ سے کل ایک نئے ولاگ میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی طرح کے فوڈ ریویوز مختلف ریسٹورنٹس کے میں آپ کو دیتی رہوں گی اپنے چینل پہ, تاکہ آپ لوگوں کو گھر بیٹھے آئیڈیا مل جائے کہیں جانے کا, کہیں آؤٹنگ پہ جانے کا یا کہیں ڈنر پہ جانے کا. تو میرے چینل کا وزٹ کیجئے, اس میں نے آپ کو بہت سے کراچی کے ریسٹورنٹس کے بارے میں بتایا ہے, ان کا فوڈ ریویو دیا ہے. تو ضرور واچ کیجئے تاکہ آپ کو آئیڈیا مل جائے کہ آپ کو کس ریسٹورنٹ میں جانا چاہیے یا نہیں, کیونکہ میں دیتی ہوں بہت ہی آنیسٹ ریویو. تو جی ملتی ہوں آپ سے کل ایک نئے ولاگ میں. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.